Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, il y a un sujet qui est en train de parcourir la toile et puis sincèrement je ne voulais pas intervenir dans ce sujet, mais j'ai vu que les gens ils partent pêle-mêle au sens propre du mot, ils tombent, مانيش عارف, selon mon sens, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que le monde entier. J'ai l'impression que tout le monde est en train de tomber, la tête la première dans ce type de manipulation qui je ne sais même pas comment le qualifier. C'est la question des non-jeûneurs في الجزائر وشكون qui est le porte-garant soi-disant de cette foi. C'est l'État. La police دروك كملت مع كاع الخدايم, طباسات كاع الغاشي و elle a pratiquement toutes les exactions qu'elle a commises contre les libertés au sens propre du terme, la liberté d'expression, وناس اللي راهم يضلوا يهضروا على حقهم, هادو بطالين, هادو امهات المفقودين, هادوك ils les ont réduits à néant, مساكن اللي يضلوا يطباسيو فيهم يدخلوهم للحبس دروك. Ça y est, l'État est en train de se redonner, de redorer son blason. Elle est le porte-garant de la foi musulmane en Algérie, en train de nous créer de faux problèmes, et il faut à tout prix que ça devienne un débat de société, alors que c'est un phénomène qui a existé depuis l'aube des temps. Je pense que في أغرب العصور كانوا كاينين ناس ياكلوا ناس يصوموا. On n'a pas à aller leur chercher des noises, d'autant plus que je conçois les on ne veut pas comparer les foi des êtres. يعني مقدور ولا محصول الإيمان عند كل واحد يختلف من شخص إلى شخص. واحد تقي ورع واحد ما الوحيد اللي بيده, tant que ça ne concerne pas la liberté de l'autre, الوحيد اللي بيده الحكم هو ربي عز وجل. لأن قبل كل شيء الصيام طاعة لله عز وجل, ماشي طاعة للعباد. ما هوش طاعة للعباد, هو طاعة لله عز وجل. إذن هو الوحيد اللي عنده هو الوحيد اللي في مقدوره أن يحكم على غير الصائم, وأن يجازي الصائم, ومقدور صيامه وأنه يعطي ان جوجمون ميم على لا كاليتي نتاع الصيام نتاع اكس ولا نتاع ايكغاك ولا تاع زاد. هذه وحده. لا دوزيام دي شوز maintenant, moi je voudrais bien demander à ils veulent nous imposer ce débat. Ils veulent à tout prix nous imposer ce débat où tout le monde est en train pratiquement, bon, y compris moi, je le fais maintenant, نجرب شي اللي راهم يبدعوه لنا. On continue à réagir. هما عليهم l'action وحنا علينا la réaction, comme si je ne sais pas moi l'Algérie خلات من المشاكل, راه باقي لنا غير المشكل تاع اللي صام واللي ما صامش. مي سي با بوسيبل. الناس راها تصوم ما صايباش تا واش تاكل. سا سي با ان بروبليم. اي بي هاد لا بوليس هادو اللي ما صابوا ما يديروا, راه هادو كيجي مور شهر رمضان ويحلوا لي بار ويحلوا. Ça aussi c'est interdit par la religion. Vous allez aussi les chasser des bars ou là vous allez faire quoi? Interdisez, je sais pas moi, راحوا شوفوا l'usine اللي راه تخدم البيرة وحبسوهم aussi, puisque vous êtes وصلتوا لهذا المستوى من الورع, وصلتوا لهذا المستوى من الإيمان واليقين, وراكو دروك وليتوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. faites ça correctement. Allez, montrez-nous. Ça va pas, non? Et drouak, voilà, ça en fait que on crée des mouvements fictifs. C'est pas pour cautionner, je dis que
la provocation d'une société dans laquelle on vit. On n'a pas le droit de provoquer. On a le droit de peut-être bien vivre sa conception des choses si elle contrecarre le cadre social dans lequel on vit. Résigne-toi à le vivre وحدك إذا ابتليتم فاستتروا. يعني الإنسان يستر روحه ما دام ربي ساتره يستر روحه. Mais ce qui a créé ce phénomène, je pense que c'est une réaction de la part de gens qui se sont sentis persécutés. Et en fin de compte, maintenant, ça crée tout un mouvement et ça fait dresser les Algériens contre eux-mêmes. يعني اللي صايم contre اللي ماشي صايم واللي هذا فاطر وهذا صايم هذا قبايلي وهذا عربي هذا شاوي وهذا مزابي هذا c'est quoi ça? Et tout le monde est en train de se focaliser comme si الناس اللي تاكل رمضان كاينه غير في القبائل. الناس اللي تاكل رمضان كاينه partout. C'est pas un phénomène social qui est propre à une région donnée ولا elle existe partout. وكاع الناس على بالها. C'est pas la peine دروك نبقاو ندرقوا الشمس بالغربال. وحده la deuxième des choses c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est pas à chaque fois qu'ils essayent de créer un gouffre en tant qu'Algérien. حنا واش نديروا؟ نبداو نغطسوا الوالا. شكون يبلونجي الاول؟ C'est pas possible, c'est pas ça notre... Je veux dire que c'est pas ça notre problème. C'est pas ça notre problème du tout. Wallah, je ne comprends pas. Et puis, à chaque fois, je vous dis, revenons à la source du... Qui a créé ce problème? Qui a créé cette persécution? Les non-jeûneurs. Qui l'a créé? Pourquoi? Qui l'a créé et pourquoi? شغل هاد لا بوليس هادي اللي تضل تجري مور الناس اللي صايمه واللي ماشي صايمه. اسكو خدمت كاع خدمت؟ اسكو كملت مع كلش؟ هذا ما بقى لها. كملت مع لي فيولور، كملت مع لي كيدنابور، كملت مع لي فولور، كملت مع لي زاساسا، كملت مع شي با مع لي ترافيكون دو دروغ، كملت مع سي كوا سا؟ C'est quoi ça? Même considérant que le gars il a commis un délit. Le délit il a commis on va considérer la logique le délit qu'il a commis تعبره le délit نتاع اللي خون واللي قتل واللي باع الزطله واللي c'est quoi ça? À chaque fois ils nous inventent un truc haka ou l'état de mafieux, les malfrats, et c'est à nous d'endosser la question et d'essayer. Mais c'est quoi ça? C'est pas à nous de le faire. C'est pas à nous de le faire. Et c'est pas à eux d'aller persécuter qui que ce soit. Peu importe la vie qu'on peut, كأي مسلم عاصي كاين طريقة مثلى باش الإنسان يتعامل مع واحد مسلم وكلنا عصاة. العصمة ربي حددها في خلقه للأنبياء والرسل. اللي راح أسرعها باللي نبي ولا رسول يا أخويا هذيك. ولكن مع هذا الشيء نتناصحوا بيناتنا. راه ياكل نمشي بالكلمة الطيبة يا أخي. Voilà, ça ne se fait pas, etc. Il a été convaincu de l'histoire, d'accord, il n'a pas été convaincu. C'est pas la fin du monde. ما طاحش السقف. C'est peut-être bien notre comportement, notre indulgence, notre tolérance qui lui fera comprendre باللي non, il est en tort, socialement parlant, on va dire. Ça va pas, non? Maintenant, il crée le problème. وإحنا on accourt. Comme si on a tout résolu. كملنا مع كلش. واش كان باقي لنا دروك نفيريفيو شكون اللي صام وشكون اللي ما صامش. وطحنا au sens propre du terme يعني la tête première. طحنا صايي ردينا والقبائل والعرب وجو نسي با كوا. يا جماعة الله ينعل الشيطان. هاد مؤسسات الدولة اللي هم في خدمة الشعب ما هم إلا في خدمة خلق المشاكل للشعب ويخليوها يتخبط فيها.
اذا الشعب سي با لابان يزيد يخلق لنفسه مشاكل هو غني عنها. لا سورس دو بروبليم سو ني با سا، شوي ديزولي. هذا هو فوالا، سيتي ان افي، هذا هو. والسلام عليكم ورحمه الله وصحة صيامكم للي راهم صايمين واللي ما راهم صايمين يا خويا، ربي يجازيهم كل واحد وربي يجازيه. هذا هو. السلام عليكم.